जय जगन्नाथ। आज हूँ 4 अक्टोबर शनिवार। आसतु जानिबा सकाळर टॉप करेंट अफेयर्स ओडिया भाषा रे। मु सूर्यनारायण पाणिग्राही समस्त ओडिशावासी ओडिशार छात्र छात्री मानक पई सकाळर जातीय अंतर्जातीय टॉप करेंट अफेयर्स नहीं आछि। सांग माने ए पॉइंट गुडाक आपणकर आगामी प्रत्येक एग्जाम पई वेरी वेरी इंपोर्टेंट। वीडियो को स्टार्ट करिबा। वीडियो को शेष जाए देखिबे। आजिर प्रथम इवेंट युव सशक्तिकरण पई मो भारत मोबाइल ऐप लॉन्च होईछि। डिटेल ले जानिबा। बहुत बड़ इंपोर्टेंट इवेंट। केंद्र मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया 1 अक्टोबर 2025 रे नुआ दिल्ली रे माई भारत मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च करथिले। एही पदक्षेप भारतर युव नागरिकंक हाथ पाखरे प्रमुख सेवा एवं सुजोग आनिब। माई भारत प्लेटफॉर्म। माई भारत प्लेटफॉर्म एक ऑनलाइन युव नेतृत्व एवं सामाजिक संपर्क पोर्टाल रो प्रवेश योग्यता को वृद्धि करिथाए। एही एप्लिकेशन विद्यमान प्लेटफॉर्म गुडी को परिपूरक करिथाए, जहाँ युवक माननकु फोन माध्यम रे अंशग्रहण करिबा सहज करिथाए, विशेष करी दूर दूरांत एवं ग्रामांचल अंचल रे। एटा आउ गोटे बड़ इंटरनेशनल इवेंट। दुबई रे 11तम विश्व सबुज अर्थनीति सम्मेलन आरंभ होईछि। डिटेल ले जानिबा। बहुत बड़ नेशनल इंटरनेशनल इवेंट। प्रभाव पई नवसृजन सबुज अर्थनीतिर भविष्यत को त्वरान्वित करिबा विषय वस्तु उपरे 30 रु अधिक देश एवं 3300 रु अधिक अंशग्रहणकारी को एकत्रित करी 11तम विश्व सबुज अर्थनीति सम्मेलन WGES दुबई रे आरंभ होईछि। WETEX 2025 सहित सह आयोजित एही सम्मेलन जलवायु अर्थनीति नीति नवसृजन प्रजुक्ति समन्वय एवं नेट जीरो कार्बन लक्ष्य हासिल करिबारे एसएमई मानकर भूमिका उपरे गुरुत्वारोप करिछि। उल्लेखनीय अधिवेशन गुड़िक आंचलिक जलवायु समाधान युव संपर्क एवं सबुज अर्थनीति उपरे फोकस रखिछि। एटा आउ गोटे बड़ नेशनल इवेंट। NIELIT डिजिटल विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म रो उद्घाटन कले केंद्र मंत्री आमर ओडिशार सांसद अश्विनी वैष्णव। डिटेल ले जानिबा। सारा भारत रे डिजिटल शिक्षा सुजोग को विस्तार करिवा पई एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप स्वरूप केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव आज नुआ दिल्ली रे NIELIT डिजिटल विश्वविद्यालय NDU प्लेटफॉर्म रो उद्घाटन करिसंती। इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रजुक्ति मंत्रालय अधीन रे आरंभ होइथिबा एही प्रयासर लक्ष्य होउछि उन्नत प्रजुक्ति विद्या शिक्षा को अधिक सुलभ करिबा। मने रखिबे। एटा आउ गोटे बड़ नेशनल इवेंट। केंद्र कैबिनेट डालीर आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी देइछि। डिटेल ले जानिबा। बहुत बड़ नेशनल एग्रीकल्चरल इवेंट। केंद्र कैबिनेट डालीर आत्मनिर्भरता पई मिशन को अनुमोदन करिछि, जहा एक 6 वर्षिया 11,440 कोटी टंकार पदक्षेप, जार लक्ष्य होउछि 2031 सुधा भारतर डाली उत्पादन को 350 लाख टन को वृद्धि करिबा, 310 लाख हेक्टर पर्यंत चाष को डाली चाष को विस्तार करिबा एवं प्राय 2 कोटी चाषी को सहायता करी डाली क्षेत्र रे आत्मनिर्भरता हासिल करिबा। मने रखिबे। एटा आउ गोटे बड़ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। विश्व पारा एथलेटिक्स रे पुरुष जैवलिन F44 इवेंट रे भारत 1 नंबर और 2 नंबर स्थान जीतिछि। डिटेल ले जानिबा। विश्व पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप पुरुष जैवलिन थ्रो F44 रे भारत 1 नंबर एवं 2 नंबर फिनिशिंग हासिल करिछि। संदीप संजय सरगार 62.82 मीटर व्यक्तिगत श्रेष्ठ प्रदर्शन सहित स्वर्ण पदक जीतिछंती एवं संदीप चौधरी 62.67 मीटर सहित सीजन रो श्रेष्ठ प्रदर्शन सहित रौप्य पदक हासिल करिछंती। एही विजय भारतर पदक संख्या को 8 को वृद्धि करिछि, जेतेबेले कि ब्राजिल 3 नंबर स्थान रे ब्रोंज पदक हासिल करिछि। मने रखिबे। वेरी इंपोर्टेंट। एटा आउ गोटे बड़ इंटरनेशनल इवेंट। ICAO परिषदर द्वितीय भाग वर्ग रे भारत पुनः निर्वाचित होईछि। डिटेल ले जानिबा। भारतर जातिसंघर एक स्वतंत्र संस्था अंतर्जातीय बेसामरिक विमान चलाचल संगठन ICAO परिषदर द्वितीय भाग रे पुनः निर्वाचित होईछि। कानाडार मॉन्ट्रियल रे अनुष्ठित 42तम ICAO असेंबली समय रे एही घोषणा करा जाईछि। एही पुनर्निर्वाचन अंतर्जातीय बेसामरिक विमान नभिगेशन भित्तिभूमि रे भारतर
ସର୍ବବୃହତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ସ୍ଥିତିକୁ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ଆରବିଆଇର ପେମେଣ୍ଟ ନିୟାମକ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇ ପୂର୍ବ ବିପିଏସ୍ଏସ୍କୁ ବଦଳାଇ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଆଇନ 2007 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ 6 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ନିୟାମକ ବୋର୍ଡ ପିଆରବି ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍ହୋତ୍ରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୋର୍ଡର ବରିଷ୍ଠ ଆରବିଆଇ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଟେଲିକମ ସଚିବ ଅରୁଣା ସୁନ୍ଦରରାଜନଙ୍କ ସମେତ 3 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ଭାରତର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭାରତର ସାଇକେଲର ରାଜଧାନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ। ସାଇକେଲ ସିଟିର ଶୀର୍ଷକ ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଲୁଧିଆନାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଲୁଧିଆନା ହେଉଛି ଦେଶର ସାଇକେଲ ଉତ୍ପାଦନର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 80% ସାଇକେଲ ଲୁଧିଆନାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ସରଳ ଶବ୍ଦରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ପ୍ରତି 5ଟି ସାଇକେଲ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲ ଲୁଧିଆନାରୁ ଆସିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଲୁଧିଆନା ହେଉଛି ଭାରତର ସାଇକେଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି। ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ଭାରତ ଇଏଫ୍ଟିଏ ଟିଇପିଏ $100 ବିଲିୟନ ନିବେଶ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା, ଭାରତ ଇଏଫ୍ଟିଏ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଭାଗିତା ଚୁକ୍ତିନାମା ଟିଇପିଏ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମୃଦ୍ଧି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ 15 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ $100 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ନିବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ଭାରତରେ ଏକ ନିୟୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଦୃଢ଼ ନିବେଶ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହିତ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଟିଇପିଏ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ନରୱେ, ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଲିଚେନଷ୍ଟାଇନ ସହିତ ସାମଗ୍ରୀ, ସେବା ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସହଯୋଗକୁ କଭର କରେ, ଯାହା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି, ଏଆଇ, ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ସକାଳର ଟପ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଏଇଠି ସରିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ନିଜ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସ୍ପେଶାଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେୟାର କରିବେ। ନୂଆ ଥିଲେ ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର ମଧୁଜିକେ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବୁଦିନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିକେ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଫେୟାର, ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମିଳିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।